Alright, hello guys. We are here from Tap Out Hall. आज चाहिँ हामी हाम्रो Warrior Championship, which is a program to recruit our fighters because we need a lot of them. अनि training पनि यहाँ राम्ररी भइरहेछ. We'll talk about it as we go. तर आज चाहिँ draw गर्न लाग्छ fight को tie sheet हामीले बनाउन लाग्छौँ so that it will be fair for everyone. With us we have obviously the one we need here. हामीसँग दिविज सर हुनुहुन्छ. Divish sir र महेन्द्र दाइले चाहिँ they have organized this thing. I'm just trying to coordinate here. यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म trying to create a scene here. So Divish, how is NWC going? How are you doing? How is this Warrior Championship going? Update from NWC is going. We looks like we have backtracked, like going back into a Warrior series, but it was our strategy to attack the grassroots level ma bhanau na basic to NWC pro fighter ma हामीले बेसी फोकस गर्यो भने त्यो तल लोएस्ट लेभल ग्रासरुट लेभलमा हामीले खासै बेसी इम्प्याक्ट गर्नु पाएको थिएन. So this Warrior series is an effort to bring forth talent from wherever they might come from, and with guys and girls with not much experience in an MMA fight, we are trying to build a platform and give them the necessary training and feel of what it feels to be in a MMA scenario, MMA training with good training partners, coaches, physios, everything. At the same time, we need them to level up, and then they will get a chance to fight in the bigger NWC, the numbered NWC, just the 1, 2, 3, 4 ones. And so in short, we are just looking to find talent, bro, and give them the necessary support and direction that we can. So, what have you realized? कहाँबाट आउँदो रहेछ fighter अनि कतिजना आयो? How did you guys filter it? What अलिकति about this process? हामीले एउटा call to attention notice पठाएको थियो through our channel, through you and everybody, that यो डेटमा audition जस्तो भइरहेछ. Just come to the gym. We have documented all of that. Where fighters from Eastern Nepal, Pokhara, more likely Eastern Nepal and Pokhara, they're just outside Kathmandu. Okay. So they did rally to our cry, but at the same time, I still feel there are a lot of fighters who didn't show up due to I don't know what reasons, and hopefully this season is a success and they can truly see and trust what we are trying to do, the process. And hopefully in the next couple of series, different fighters from more small pockets of the country do show up on Assam. All right, so I think this means MMA is a very new sport to Nepal. Yep. And you're trying to bring in boxers, karate players, or जुनुसुकै आफ्नो फिल्डमा राम्रो गरेर बच्चा बेलादेखि ट्रेन गरेर यो हामीले हेरिरहेको छ UFC मा नि सबै or any other MMA platform मा we see them coming from different fight categories. So you want to train them. कोही स्ट्राइकिङमा राम्रो छ भने हामी ट्रेन गरिदिन्छौँ, कोही ग्राप्लिङमा मात्र छ भने स्ट्राइकिङमा विल वर्क अराउन्ड, तर MMA लाई के गर्नु भनेर. हजुर, त्यो हेर्दाखेरि हामीले अहिले नै हाम्रो नेपाली अडियन्सले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने इट्स नट फेयर फर देम टु कम्पेयर द नेपाली स्ट्यान्डर्ड टु UFC. किनभने हामी अझै पनि डार्क एजेसमा छौँ क्या नेपालको MMA, वेयर अझै पनि मान्छेहरूले बुझेको छैन MMA भनेको के हो, द रुल सेट, द डिफ्रेन्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स अफ MMA, राइट? अन्त नेपालमा प्रिडोमिनेन्टली मुay बक्सिङ कराटेको चाहिँ टन्नै छ फाइटर्सहरू, तर उनीहरूलाई MMA मा ट्रान्जिसन गराउने प्रोसेस हो. यो चाहिँ हाम्रो एफर्ट हो, बिकज आई फिल डेफिनेटली फ्युचर इज विथ MMA. How many fighters showed up for the auditions? I think roughly 60, but obviously not everyone was selected, right? Yeah, so there was a screening process of like personality, they can let their background, their training experience, competition experience, sabai gather गरेर हामीले decide गरेको, okay, we can take risk with you. So yeah, it was a pretty solid. Ravindra र मैले बसेर we decided, okay, thank you for coming, thank you for like signing up this that भनेर. So it was alright. I mean, we got good backing by the fighters, but at the same time, I feel we can do much more.
Alright, so this is just the beginning, but still we have actually got pretty good amount of fights just alive. So NWC, the Warrior Championship will happen March 2nd or 3rd, and then we'll give 2 weeks break किनकि अलिकति injuries हरु swell हुन्छ अलिकति हुन्छ नि 2 weeks gap राखेर त्यसपछि फेरि 16th र 17th मा फाइट हुने भएको रहेछ. So women's category हरु छ, catchweight छ, bantamweight छ, flyweight छ, featherweight छ and lightweight छ. So I see a pattern here. Total 6 different categories. 6 different categories and यति भयो नि भइरहेछ. So as the sport is growing globally, नेपालमा पनि केही भएको देख्दाखेरि चाहिँ I'm really happy. So यस्तो छ. What we are trying to do is tap out hall जहाँ चाहिँ NWC 1 र 2 भएको थियो. यही नै फाइट हुन्छ. अलिकति डिफरेन्स चाहिँ होला यहाँको everything else, your production and everything, but we'll try our best to make the most out of it. अनि त्यो हुँदा हुँदै हाम्रो ticketing चाहिँ it's about to be live. I think it is live already. So what we want from you guys is अहिले to be very frank, scene अझै यति ग्रो भएको छैन कि हामीले sufficient sponsorsहरु पाउन. So we are still So त्यो पनि it will go live and then आफ्नो favorite fighter like तपाईले just you can vote for him and we'll try to monetize this thing. So यो चाहिँ Warrior series हो. NWC 2 December 27th मा भएको थियो. NWC 3 को announcement पनि we'll do it हाम्रो यो March 17th मा when the Warrior series is complete, we'll announce the dates there. So as for now, I think we'll move to the first segment. जुन चाहिँ वुमेन्स क्याटेगोरी छ. यसमा वुमेन्समा चाहिँ 4वटा फाइटर्सहरु 4 जना फाइटर्स हुनुहुन्छ र यसमा 2टा म्याचअप छ. सो अहिलेसम्म NWC मा फाइट भएको इज जस्ट 1 फाइट राइट. Sorry? अहिलेसम्म NWC 2 मा नै भएको थियो फर्स्ट टाइम women go fight. Yes. अनि Lynn came from we had to bring Lynn from India to fight Sangeeta, which was I think a really good fight. And I don't know, there's something about female fights that people are captivated with, you know. And women can fight ferociously well, and so that's our effort. And props to these 4 fighters, you know, who showed up, and they had to see from day one they really wanted to fight. And the training phase ma also sparring ma eta uta they're like dogs in them. So I'm pretty excited about these 4 fighters, 2 fights, and in 2 different weight categories. Yeah. So your first कुन चाहिँ category हो? हाम्रो त्यो 51 kg now. 51 kg. What's it called? So bout A is the 51 kg. 51 kg atom weight, which is Shushrika versus Seema. On bout B is 56 kg. 56 kgs. Yeah. So Ruby versus Preeti. If we could, Shadow, please, if we could see the photos of Shushrika and Seema, if we could talk about these fighters. So Shushrika ko I think unfortunately yo sabaiko shoot huँदाखेरि she was not there. Seema is there. Like what are the styles? कस्तो? Shushrika, she started just MMA. She started training tap out directly without much experience. Where I feel Seema has more martial art experience than Shushrika. Seema, she's been doing karate and all from before, but it's a totally different ballgame, MMA. So yeah, it's gonna be a good fight. Plus, both of them go first MMA, like being in a cage with that attention of coaches and the pressure of people watching live, you know. Yeah, I mean, like I can't pick who's better and stuff. I just hope they come up on that day to like give a show. So and this is this is going to happen in March 2nd. Yep. It's यसको छुट्टै scheduling को छुट्टै we'll let you guys know. So March 2nd first day मै femaleहरुको fight हुन्छ. And then do these guys get to go to NWC 3? Depends how their performance is. Okay. Everything, like, let me just make sure. When we first said that तपाईहरु winner हरुले NWC मा level up गर्नु पाउँछ, doesn't mean
automatically pounds. It totally depends on the amount, like the quality of fight you put forward, right? Even if you win, but you win from a very like a safe way, like a little like it was not like a good performance. Doesn't mean even if you win, we'll still need to discuss and think. But let's say you come forward, like let's say for example a fighter XYZ comes and like just demolishes their competition, then we'll have no other option but to put them forward into the NWC higher level competitions. Alright, so that was the atom weight. You all go with Kunja. Next weight चाहिँ हाम्रो flyweight female मा हो. Okay, flyweight female. 56.8 limit मा भनौँ न. Okay. So this Preeti, she worked her basics at Boxmandu. Okay. She's predominantly a boxer, right? While Ruby, she comes from Damak, eastern Nepal, right? And she trains out of Himalayan blood MMA, yeah. And last month and a half, they've been training at our facility. And I mean, like it's a good matchup, bro. Like I don't see this fight going to the ground and stuff. Both of them are gonna swing for the fences, and someone's going down for sure. Highlights, Mati, highlights. Yep. But this is really amazing, and I wish like Your fights are looking at it. You think Ruby is more like a kickboxer. Preeti is a boxer. okay, So they're gonna throw, bro. Like entertaining fight. yeah, it's gonna be like someone's going down. I feel. And all of these guys are training here. Yeah. I mean, not all. Almost. Yeah, we had offered everyone like to train with myself, Rabindra, and there are other coaches at disposal. But some of them took the opportunity, came here, trained with us. But while some fighters decided that they want to train in secret with their own respective gyms and coaches, which is fine by us as long as you show up in the day. All right, so that was the womenहरूको fight. Now we go to catch weight. So यो catch weight, bantamweight, सम्म चाहिँ हामीले we had to arrange the fights because fighters एकदम कम थियो. So the first fight is Pushkar versus Namkhang, if I'm correct with the pronunciation. So Shadow, if we could roll up their photos, please. So a little bit about these guys, please. So यो fight चाहिँ 85 kg limit मा हुँदैछ. 85? Yeah, upper limit of 85 and below. Pushkar चाहिँ, I know him personally because he started training with us during the lockdown. But he had gone to UK and stuff, and बिचमा उसको training gap भएर he had not like got the chance to compete. But I feel this is a good opportunity for him to get his first MMA fight in the books. And while Namkhang चाहिँ, he's from Rage Thasikel. Okay. So they're both good fighters, and I'm looking forward to it. But I feel यो फाइटमा चाहिँ अलिकति प्रिडिक्ट त्यो गर्न सक्दैन हामीले किनभने नामखाङ आई थिंक ही हैज बीन ट्रेनिङ मोर देन पुष्कर while पुष्कर चाहिँ अलिकति better teammates-सँग ट्रेन गरेको जस्तो लाग्छ. He's brought up in a MMA environment, so technically. Yeah, I mean like he's one of Ravindra's best friend. Like okay. पुष्कर चाहिँ like रविन्द्रको के भयो क्लिकमा रविन्द्रको अन्टोराजमा छ. I hope, like I don't know, we might get the Ravindra rub, you know. Well, Namkhang चाहिँ he's been consistently training kickboxing, learning his skills, and I can't wait to watch this fight and see what's up. There's some mystery to it, training गर्ने style. मलाई त अहिले फोटो नभएको छ नि mysterious लागेको छ. Namkhang bro is on his own thing. So catchweight को अर्को fight चाहिँ it's gonna be Barun versus Sagyan. Barun Ale Magar versus Sagyan. Sagyan is one of the younger fighters. He's just 17. So young, eh? Yeah, he trains with Michael भन्ने एउटा coach छ Muay Thai को लागि. And I like this guy because Sagyan he consistently competes in Muay Thai, local Muay Thai tournaments. Okay. And super young, हैन. अन्त जे सिकाएको उसले टिपिहाल्छ के. मैले ट्रेनिङमा जति नोटिस गरेको छु. एक दुई चोटी देखाउनु पर्छ, and he's like a sponge. He just like soaks all the information.
Barun, on the other hand, is a hard-working dog. I've seen him train consistently. First, he came, I think, if I'm not mistaken, he started doing MMA to lose weight and fitness and all. But after a couple of months, I could see that that switch in his thopda, and where he was like, "Dad, I want to compete." And going back to NWC series, it's all for guys like this who just want to compete and dabble in competition. So for everyone, this is all amateur fights, right? So they'll be with the shin pads and everything. On March 17th, if you could please pull up the catch weight ko tie sheet, please, Sharo. So March 17th, Indra also, he had a fight and he had 4 fights in a day. So amateur ma chai ek din ma dangdung sakine bhayo. So this is March 17th ko event, guys. So यसपछि हामी आउँछौं bantamweight. Bantamweight भनेको कुन weight हो bro? 61 bro. 61. Yep. 61 kilos हैन. So यसको फाइट चाहिँ अहिलेसम्म एउटा चाहिँ स्योर भएको छ. हजुर, यसको म बुझाइहाल्छु ल. So जब मान्छेहरूले bantamweight को लागि sign up गरेको थियो initially, there was a number of fighters, alright, more than 2. तर over the training camp, you know, part of the game is sometimes people get injured, you know. So a few fighters got injured and they had to pull out of competition. And last ma 2 जना मात्रै बचे के. Okay. So हाम्रो फाइटर्सहरु चाहिँ रोजन एन्ड मनीष हुनुहुन्छ. Please, if you could roll up Rojan that comes all the way from Viratnagar. Okay, yeah. And Manish is a local boy from Kathmandu. Manish is a boxer, no? Yes, sir. He is a trainer also. He's an amateur boxer. Okay. He's competed in boxing before. But like I said again, this is a different... Rojan is more like a kickboxer. So Viratnagar east ko side ko सब चाहिँ like उनीहरुको कल्चरमै कराटे, किकबक्सिङ, टेक्वान्डो अलि बेसी छ है. खेल्छु भने चाहिँ खेल्दिन्छ यार इस्टको कराटे. अलिकति बेग्लै छ. अनि this fight is scheduled to happen March 3rd को लास्ट तिर छ. Yep. So March 3rd मा हुँदैछ. यो पनि ल यो खास गरी त यो what I'm realizing is the professionals are very well trained, have their defenses up, everything. But I'm your amateur ma aउँदाखेरि त झन् राम्रो फाइटहरु पाउने भयो कि के हो, because there's like striking हुने अलिकति that goes back हाम्रो नेपालको martial art history मा भनौं न. We've never known what's grappling before. अन्त अब हामीले हाम्रो टिमले यहाँ ल्याएर ग्राप्लिङ इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्दैछ. So sure to be showing someone very important like basic moves हरु के. So हामीले बेसिकै ट्विक गर्नु खोजेको न उनीहरुलाई ट्रेनिङमा. बरु तिमीहरुलाई जे अलरेडी थाहा छ त्यही बरु अहिले अझै शार्प गरेर not trying to change anybody's game, like अचानक स्ट्राइकरलाई हामी ग्राप्लर बनाउनु खोजेको हैन. तिमी स्ट्राइकर छ अहिले स्ट्राइकिङ गर. पछि ग्राउन्डमा पुग्यो भने yeah, obviously we showed how to get up, how to defend against the cage, like the basics. But I think most of the fights are just gonna be like stand and bang, like. Yeah, and I really respect these fighters for coming in the audition and everything. Yo, एकदम राम्रो कुरा हो. Okay, so we will move on, I think, to the flyweight, which is 65 kilos? 57, sorry. I'm learning here. Yeah. So flyweight मा चाहिँ हाम्रो नेपाली जेनेटिक्स चाहिँ 57 केली हो. हाम्रो नेपालीहरु हेभी वेटहरु हुँदैन, हामी सब फ्लाइवेटहरु मोस्टली. किनकि here we have 14 people, सब भन्दा धेरै क्राउड हैन. त 30 जना प्लस आको थियो. अनि वेट मिलेन. वेट मिलेन हैन, अब स्किल लेभल हो मेन कुरा हैन. Some people like कहिले कोच कहिले लाइक अडिसनमा आएको थियो 1-2 जना हैन, who were like random मान्छे आएको थियो भन्नु न. एकजना त नि अब I'll never forget this in my life. He came and I asked flyweight के थियो. I said like तपाईको ट्रेनिङ के छ एक्सपिरियन्स हैन, बेसिक क्वेशन.
दाइ मैले गरेछ निकै भने क्या कोचसँग ग्राप्लिङ गरेछ लाइफमा भनेर सोध्यो क्या दाइ टर्नै गरेछ आफ्नो भाइ बहिनीसँग I'm like bro like come on man like let's not do this right now. Yeah. So we can't let like you know there has to be a certain level Props of to the spirit, but yeah come on we would as we go we would also like हुन्छ नि अब राम्रो र अलिकति बिगिनरलाई खेलाएर नकआउट पनि पाउन सक्छ होला तर we want everyone safe in this sport. exactly fighting. that's what I said like I said bro I cannot let you compete in this because I'm trying to protect you from you like you know. So अब यो फ्लाइवेटमा 14 जना भएको भएर अलिकति कम्प्लेक्स छ तपाईहरुले बुझ्नलाई अब हामी राउन्ड त्यो ड्र हुन्छ या अब चाहिँ यो चाहिँ हो मेन ड्र सुरु हुने ठाउँ हैन सो फ्लाइवेटको तपाईको टाई शीट कस्तो छ भन्दाखेरि 14 जना भएर someone has to get the pass so हामीले चाहिँ फर्स्टमा यो चुज गर्छौं कि पुल ए मा जाने कि पुल बी मा जाने सो इफ ए मा आए नि वाइल्ड कार्ड यता आउँछ पुल ए मा तर इफ and wild card भनेको के हो एक्चुअली म भन्दिहाल्छु ल if you don't mind wild card भनेको if you look at the screen there's a red ma wild card is first round पछि completion of first round भएपछि the best loser that we will pick right will get a shot again. Okay. So even if you lose the first round but you fought your heart out and we can like see right you need another shot that's the wild card भनेको के Okay. So अरुहरु चाहिँ त्यसपछि sometimes fight मा by luck or by something केही न केही हुन सक्छ सो हाम्रो अहिले चाहिँ चुज गर्न लाग्यो यो वाइल्ड कार्ड पोल ए मा आउँछ कि यसरी पोल बी मा आउँछ त्यति मात्रै चुज गर्दै छौं ल इफ यु कुड पुट गेट द क्यामेरा ब्याक टु अस एन्ड अब यति मात्रै चुज हुँदैछ सो वाइल्ड कार्ड फर्स्ट चुज सो वाइल्ड कार्ड पोल ए मा हुन्छ कि बी मा हुन्छ मात्रै चुज गर्दै छौं एभ्रीथिङ फेयर होस् भनेर ब्रो मोदी अनर्स प्लिज या प्लिज ओइ सरी बी मा आयो एकचोटी जुम देखाइदिउँ यो हरेक चोटी चाहिँ हामी यो क्यामेरा चाहिँ पहिला देखाइदिउँ ल सो द्याट पिपल नो द्याट एभ्रिथिङ इज गोइङ राम्ररी फेयर भइरहेछ सो बीमा गयो भनेपछि इफ वी कुड लुक एट द टाई शीट नाउ अब यतापट्टि गयो कि वाइल्ड कार्ड चाहिँ पोल बीमा चाहिँ जाने भयो है सो द्याट इज डन सो नाउ वाट वी आर गोना डु अलिकति कम्प्लेक्स छ बुझाउन म ट्राई गर्छु ल करेक्ट मी इफ आई एम रङ प्लिज करेक्ट मी इफ आई रङ प्लिज अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चिटहरू छ र यो चिट चाहिँ यस्तो हो कि एउटै चिटमा दुईटा नाम छ ब्रो अनि किन भन्दाखेरि यिनीहरू एउटै जिमबाट आएको साथीहरू हो सो यिनीहरूलाई सँगै फाइट गराउँदाखेरि बेसी लफडा छ किनकि फर्स्टमै फाइट गराउँदाखेरि दे नो दे फाइटिङ इच अदर भनेपछि त्यो टेक्निक्सदेखि लिएर यो केयर गर्ने अनि साथीको सेन्टिमेन्ट पनि छुट्टै हुन्छ सो लट अफ फ्रेन्ड्स आर फाइटिङ किनकि सानो कम्युनिटी छ यहाँ त वी नो एभ्री वान एक्चुअली टु बी अनेस्ट एभ्री वान इज आवर फ्रेन्ड राइट बट फाइटमा त्यस्तो हुँदैन द बेस्ट वान निड्स टु गो अहेड त्यो अलिकति फेयर होस् भनेर सो हामीले पहिला जुन चिट ल्याउँछौँ यो चाहिँ क्याटेगोरिजको लागि हो सो क्याटेगोरी प्लिज त्यो टाई शीट फेरि देखाउँ सो क्याटेगोरी A1 क्याटेगोरी A2 क्याटेगोरी B1 क्याटेगोरी B2 यसरी चाहिँ खालि कुन क्याटेगोरी कहाँ जान्छ भनेर मात्र हामी गर्न खोजिरहेको हो सो एज वी गो हियर क्याटेगोरिज मात्रै चुज गरेर छौँ ताकि साथी एकअर्कासँग फाइट नगरोस् है त अलिकति कन्फ्युजन छ तर एज यु गो यु विल अन्डरस्ट्यान्ड यो चाहिँ मलाई नै बुझ्नु 1 घन्टा लाग्थ्यो सो फर्स्टमा मैले चुज गरेँ क्याटेगोरी A को लागि यु वान्ट टु रिड अ नेम आई विल रिड अ नेम ल क्याटेगोरी A यसमा चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो क्याटेगोरी A1 सन्दीप काप्री मेरो एंगल देखाइदिउँ प्लिज सो दैट वी नो इट्स फेयर एन्ड क्याटेगोरी A मा गयो ल माथि एन्ड देन दिविस कोमा हुनुहुन्छ क्याटेगोरी A2 मा अलिस बमजन अलराइट है क्याटेगोरी A2 मा है अलराइट हामी अझ अगाडि बढ्दै गरौँ कि फिल आउँछ एक्चुअली हेरौँ त कसरी प्लेस भएको छ सो यसरी भयो ल अघि अब अहिले हामी क्याटेगोरी B1 र B2 को लागि छान्छौँ ल सो एज यु गो यु विल अन्डरस्ट्यान्ड हामी फेयर हुनलाई चाहिँ यो लाइभ गरिरहौ सो द्याट यु नो नथिङ इज स्क्रिप्टेड एभ्रिथिङ इज फेयर B1 देखाइदिनु सो म B1 देखाइदिन्छु ल सो मेरोमा चाहिँ आएको छ नाम रिगन आले मगर एन्ड देन दिविस सर इन योर क्याटेगोरी B2 बेम्बा तासी शेर्पा अलराइट
हामी अझै छान्दै गरौँ अनि लास्टमा हेर्दिने एकैचोटि बरु है है सो यु चुज यु पिक वान आई पिक वान ब्रो क्याटेगोरी C1 C2 C1 C2 देवेश सर हजुरको क्यामेरामा देखाउँ प्लिज C1 या तीर्थराज थापा फ्लाइवेट फ्लाइवेट एन्ड मेरोमा हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र राम Yep. ओके Alright, final. लास्ट एउटा बाँकी छ दिविज र सिसन आएर मलाई मार्थ्यो होला आई विल फाइट दिविज इफ हिज ह्यान्ड्स आर फिट आर टाइड अल्सो हिज हेड सबै उखालेर चाहिँ फाइट गर्छु D1 दिस इज D1 आयुष्मान शर्मा and Manoj Thapa. एन्ड Manoj थापा yes. यसरी आछ है अब यो सबै हामीले छान्यौँ अब यो दिस गोज इन द बल प्लिज समवन टेक द बल अब हामीले एकचोटि हाम्रो टाई सिट फेरि हेर्न मिल्छ किनकि यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ यसरी भयो ल त्यहाँ उनी हो मनोज नै हो धर्मेन्द्र र मनोज नै हो Oh, है सो दे फाइटिङ इच अदर भयो त्यो नै भयो yeah. ए त्यति नै भइसक्यो सो सन्दीप अलिस रेगन पेम्बा तीर्थ सबैको फाइट सो वान फाइट इज अरेन्ज धर्मेन्द्र र मनोज होइन त्यो फाइट अरेन्ज भयो सो एकचोटि अरूको नामहरू लिउँ नाम अलिकति यतापट्टि सारिदिनु पर्ने रहेछ राम्ररी देखेन ल पोल बीको त्यो लास्टको पोल बीको नामहरू अलिकति राम्रो नदेखिरहेको रहेछ त्यसलाई के गर्नु मिल्छ मनोज मात्रै लेखिदिउँ न ओके वी आर लर्निङ यसमा के भइरहेछ तर कसम भनेको आइम लाइक यो मलाई यो यस्तो गर्ने बी एक्साइटेड भइरहेको इट्स लाइक अ ड्रिम फर मी पर्सनली यसरी फाइटहरू गराउने लाइक यु नो ट्राई टु गेट अल द यङ गाइज इन्भल्भ इन दिस प्रोजेक्ट अफ आवर भिजन एन्ड एभ्रिथिङ सो या यस्तो भइरहेछ सो अहिलेको लागि फेरि ल्याउँ हाम्रोमा क्यामेरा सो यस्तो भइरहेछ ल यो यसमा चाहिँ अब अर्को नामहरू छ सो वाट ह्यापन्ड इज एनडब्ल्यू सो फर्स्टमा त लक एन्ड रोलबाट रविन्द्र जाने फाइट गर्ने अल अफ थिङ्स ह्यापन त्यसपछि एनडब्ल्युसी क्रिएट भयो एन्ड एनडब्ल्युसी दिस कन्सन्ट्रेट्स अन बिल्डिङ अफ फाइटर्स सो वाट सुड वी डु भन्दाखेरि लाइभ कहाँबाट हामीले एनडब्ल्युसिटी टु एक दुई दिनको उसमा वी कुड अन्डरस्ट्यान्ड अलिकति अनि त्यसपछि वी थट द्याट दिस वाज रिक्वायर्ड प्याराडाइम टिभीमा अलिकति सुहाउँदैन प्याराडाइम स्पोर्ट्स नेटवर्कै हामीले क्रिएट गरेर वी अलरेडी डन डर्ट बाइक्सको यताउतिको अब नाउ चाहिँ वी आर एन्टरटेनिङ द ब्रडकास्टिङ सिनारियो वी गट अ गुड टिम रनिङ इन हियर सो त्यो अनुसारले चाहिँ यसो ब्रडकास्टिङलाई राम्रो देखाउँ बाहिरतिरको जस्तो दामी फाइट्सहरूलाई फाइट चाहिँ ठिकै क्यामेराबाट खिच्दाखेरि फेरि त्यति साह्रो राम्रो देख्दैन रहेछ अलिकति राम्रै क्यामेराबाट स्लो मोसन्सहरू विल गेट द्याट विल टेक एटलिस्ट अ इयर अर टु ब्रो विल गेट द्याट तर अहिले सुरु गर्नको लागि वी आर एक्सपेरिमेन्टिङ सो अब चाहिँ यो फ्लाइवेटको लागि हो ल फ्लाइवेट एफएल वाला हो रिमाइन्डर है ओके सो यु टेक वान सो यो चाहिँ क्याटेगोरी ए को माथिको फाइटरसँग कसले फाइट गर्छ भन्नेको लागि हो ल सो देखाइदिउँ उता यता क्यामेरा सिफ्ट गरिदिउँ देवेश सरकोमा विशाल राई यो कहाँ जान्छ अलिकति कम्प्लेक्स छ ल प्लिज हेभ पेसेन्स विशाल राई इज गोन अ फाइट Vishal Rai versus Shadow Case. Could you show us the whole tie sheet? Okay, अलिकति confusing छ होला bro. So that's why यो हामीलाई fill गर्नु पनि अलिकति यो हाम्रो like graphics देखि everything नयाँ हो. We want to make all our mistakes यस्तै खालको ठाउँमा. So Vishal versus Sandeep. So next one मैले पिक गर्ने चाहिँ FL3 को लागि हो. रेगनसँग कसले खेल्छ भनेर. So could you go back. So रेगनसँग कसले खेल्ने ल यो? रेगन हो कि रिगन मनीष कार्की versus Regan Ale please मनीष कार्की there you go so मनीष कार्की versus Regan अब तीर्थसँग को खेल्ने you'll have to pick it up ल Very back to camera zone, please. Yeah.
Tirtha versus Zenit Sechan. Zenit. Yep, you got it? Oh, Alright. okay. Flyweight 7. Ayushman. Ayushman Sanga. Not the actor, right? Not the actor. Alright, Hopefully not. Good, good. Okay, sorry. Lopsang Thele Guru. Alright. Ayushman versus Lopsang. Okay. Alright. Now, Arko. अब FL 10. Alish Sanga. Leash versus Asbin Chetri. Game begin. Yeah? Got it? SBEEN. कति युनिक Alright, अर्को लास्ट त FL 11 पेम्बासँग खेल्ने ओके पेम्बासँग कसले खेल्छ हेरौँ आयुष थापा आयुष थापा will be playing with fighting with fighting with sorry अनि त्यहाँ वाइल्ड कार्ड चाहिँ यो सबै फाइटहरुमा कसैले हार्यो अनडिजर्भिङ छ भने चाहिँ will have them wild card ma so त्यो wild card को चाहिँ you'll choose or like yeah we'll make a decision हामी as a team बसेर so यो सबै भयो can we have the pop up thing अब कि it'll take some time so त्यो pop up thing time लाग्छ भने एकैछिन हुन्छ कि we move on to the featherweight एकैछिन हुन्छ so एकछिन त्यसपछि हामी फ्लाइवेट को बारेमा कुरा गर्नु या 14 जना 57 किलोज मै छ क्योटिक भएर एन्ड द ट्रेनिङ हियर पछाडी नै हाम्रो पछाडी ट्याप आउटमै सो इनहरुको बीचमा केमिस्ट्री कस्तो छ लाइक व्हाट्स द एटिट्युड लाइक हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि सबैले एकैचोटी गराएको थिएन we had broken down into team black and team white okay and they had different timings of training so trying to keep them apart as much as possible but overall like they were pretty receptive to the training that we were provided and we did our best to bring the best coaches we can at this moment. We have coaches from like India and stuff going on, no? No, it's just us lock and roll guys. Yeah, okay. So it was Rabindra, myself, Rahul, Ashish, Mac and Karma, so 6 of us. We put them to you normally do jiu-jitsu trainings mostly focused on that Rabindra does more like stand up and mixing of both and Mac pani थियो Mac so does the striking boxing part. striking boxing part I think one of the best Nepalma mid-work ko लागि probably the best man on speed and so I mean हाम्रो resources ले जति हामीलाई and then other 3 को थियो other 3 चाहिँ Ashish, Rahul and Karma. That's so they were like we were team of 2-2 गरेर हामीले गरेको थियो अन्त it's a beautiful team खास गरी भन्ने अन्त ड्रीम टिम नै हो हजुर हामीले it was like a 5-week long training अन्त हामीले जति उनीहरुलाई त्यो crash course मा हाल्नु push them through like training जति चाहिँ उनीहरुले गर्न सक्ने trying not to injure them at the same time couple of them got injured too and had to pull out because of injuries. There were some who pulled out without, I don't know if I should say this, I mean, I felt they could have fought. There were some fighters, I don't want to take names and stuff. I know fighting is hard, like some people, हेर्दाखेरि you'll be like, त्यो गएर लात घुसी गर्नु त हो, but the day त्यो fight date comes closer, your cameras start coming out, pressure starts building. Some people they don't have it, bro. So this NW series is for that, to know if you're really a fighter or not. It's not like your level atti grassroots, okay? But grassroots they should be trained to feel the pressure, live up to the pressure. There were some fighters I saw them crumble under pressure during the training camp, and I mean fighting हो यार अलिकति injury हुन्छ यताउता काफमा लाग्छ यताउता but I could see them breaking and I mean that was the training camp is a fight before the fight so yिनीहरु चाहिँ remaining those who
No, but still, I know, I'm still impressed कि यति धेरै जना छ क्या. Like this is something that is actually very beautiful किनकि grassroots देखि नै सबै नै लिन सक्नु भनेको. हजुर I know very few sports in Nepal that's actually doing that के. हजुर क्रिकेटमा नि पारस खड्का दाइ लाइक हुन्छ गाउँ घरै गएर खोज्दैछ किनकि त्यो कम्युनिकेसनै हुँदैन रहेछ क्या. So hopefully one day NWC can tour and find fighters, no? That's also something really that's the beautiful. goal, man. That's Even the goal. Yama Buddha did the thing for rap and everything. So this is our first fight, I think. First Sandeep. bout. Sandeep and Vishal. So, Kosto sad. All of these guys look like strikers for, you know. They are, man. They are. You'll Position eh, thaka tha huncha ni त्यो. see. I mean, I can't tell too much. Who I feel will win and stuff. त्यो त अब भित्रै छ हैन. I can't be telling on live right now. If you ask me later on the side, I can tell you. But yeah, this is a good fight, man. At the end. Okay, can we go to bout number 2? We got Manish and Regan. Yep. Okay. हामी अब यसो गरौँ न अब सरर जानै पर्न लाग्यो जस्तो चाहिँ धेरै फाइट्सहरु छ. Can we go अझै सरर अरुको फाइट? एक एकछिन लाग्छ. ओके त्यहाँ रेडी हुँदै रहेछ. लाइभ ग्राफिक्स फ्यान्सी स्टफ. यहाँ चाहिँ के चल्दैछ? यहाँ चाहिँ मनिष चाहिँ त्यो फोटो खिच्ने दिनमा आएन. त्यो जसको फोटो छ नि तिनीहरु अब I understand we call them during the day and they must have been busy with like work and stuff, you know. But Regan say he's been training at Tap Out mostly under Rahul and Ashish. Okay. So me personally, I have not had the chance to be too hands-on with his training because I trusted Rahul and Ashish could bring them up to a certain level of basics. So I'm kind of interested to see how much Rahul and Ashish have worked with Regan. Manish चाहिँ अब त्यहाँ नाम एच हुनुपर्ने के आएछ? Okay. Manish भएछ. Manish चाहिँ I think उसले आफ्नो अलरेडी स्ट्राइकिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएर यहाँ ट्याप आउटमा 1 and 5 weeksमा अब के सिकेछ will bring that to. But it's really unpredictable अनि कस्तो too early to even talk about the fight. तीर्थ आम्मामा के हो तीर्थ? यो फाइट चाहिँ तीर्थ चाहिँ both of them are young guys bro. दुईजनाको apparently एउटै पोजिसन रहेछ के. यस्तो भन्दा जेनित चाहिँ पोखराको हो है. Okay. Pokhara, he's a young guy bro. Like he trains at Elite Muay Thai in Pokhara. Okay. Tirtha say he did not come and train with us for the last 5 weeks. He's from a Wushu background, Nepal. I don't know what gym he trains in. But to be honest, I was really impressed with him in the screening process. Tirtha, just looking at his demeanor and everything, the way he was hitting the pads, the way he was grappling and everything, he was up to a certain speed that we could work with. Whereas Janit, he came like, he's one of the younger ones in this thing, on this competition. Okay. But he has that dog. He wants, he was like, Pokhara छोडेर म त काठमाडौँमा अहिले बसेर कता कता यताउता बस्ने खाने उसले जुगाड गरेर every day यहाँ ट्रेनिङ आएर he's like, he's in that zone. I can tell when I see a fighter, I can tell यो जोनमा छ कि छैन. Is he here for the clout, the trying to be famous and shit, or are you here to really fight? I feel Janit, even though he's young in age, like he's like 17, I think. He does not care about nothing. He's just here training, and he just wants to put on a show. And that's a good fight. Yo fight say, unfortunately, they lopsangai हैन त्यो अलिकति unfortunate incident भएको. Lopsang चाहिँ he recently for some reason उसको family-मा there was some like के भन्ने अब एउटा dark event where there was like an accident or something like that, you know, where he could have easily pulled out, saying like उसको family member कस्तो like राम्रो accident like अलिक effect हुने भयो. So like, but when we approached him, he was like, don't worry, I'll be there to fight. And that was a huge commitment from his side. Whoa. While Ayushman go first fight हो यो पनि MMA मा. He's been training
at Lock and Roll. For quite some time. Yeah, for a year plus. And I see him like every day also. He's very silent. yeah. आफ्नै जोनमा छ ऊ खासमा honestly भने ऊ दार्जिलिङको त्यो MMA इभेन्टमा फाइट गर्नुपर्ने थियो. He broke his nose. Yeah, so he's fixed his nose, had an operation, and when I didn't think he'll fight again. Because उसको नाक nasty भाँचेको थियो क्या 4-5 ठाउँमा. अन्त यो भएको 3-4 महिना पनि भयो छैन नाक भाँचेको. And I asked him like, yes, this is a series bhayरहेछ. Would you like to fight? I was half expecting him to say like, I'll fight him. You know? Even before I could finish my sentence, he was like, bro, I'm in. I was like, okay, this is for you. Yeah. So yeah, it's a good fight. Well, the next one. To be honest, man, I don't know these two too well. I see them training. But fairly young, man. This is really good नि. हामीलाई चाहिने त यो एजदेखिको मान्छे लाइक पलिश गर्दै गर्दै एउटा दुईटा अलिकति मेजरमा खेल्यो भने त अनि हाम्रो यो एसबिन भन्ने चाहिँ पुरा मुay thai ब्याकग्राउन्डबाट. I look at his training stance. He's like a full muay thai fighter, like standing tall and fighting. I don't know how that will translate to MMA, you know. Usko sparring हेर्दाखेरि I hope he makes the necessary adjustments. Whereas Ali's चाहिँ he's more like a freestyle, like he doesn't have a specific style. So yeah, kind of interesting to see how these guys. तर यो यसमा मैले देखेको चाहिँ बक्सिङ भन्दा मुay thai लाई वाइल्ड एडभान्टेज हो. You can control the distance. Feet आयो नि त. हैन एउटा त त्यो आयो प्लस बेसिक्स मात्र राइट पारे पनि एकदम हुन्छ नि बेसिक्स हल्का देखाउन सकेर फर्म मात्र देखाए नि. I think this is have to impress people अहिले. हजुर, you ask me that personally, हैन. I really feel boxing and wrestling is the first two things you should learn in MMA. त्यसपछि jiu-jitsu र muay thai हो के. You really ask me, as a coach, if I was to mold a fighter from ground up, हैन, I would first teach them wrestling. Learn how to shoot, learn how to take down, learn how to defend a takedown, learn if you are taken down, how to get up. That should be the base. त्यसमाथि boxing थप्नु पर्यो, है. Like त्यो martial art को तपाईले डिसिप्लिन्स हेर्ने हो भने त्यसपछि jiu-jitsu, त्यसपछि muay thai भन्छु म चाहिँ पर्सनली. किनभने honestly भन्छु muay thai केटाहरुको किक राम्रो हुन्छ कि तर उनीहरुको स्ट्यान्स अति टल हुन्छ के. Like they're too tall, like fighting here, which is MMA like अति नै bad हो के. They'll just pull your leg out. They're too Because boxers are like अलिकति low, right? They're punching hard, 4-ounce gloves, 5-ounce gloves, punching, throwing fast punches. Muay Thai, yeah, I mean, it's good, it's really good. But MMA, if you're really like a pure Muay Thai fighter who like stands tall and like just throws like kicks and all. Kicks, if you put them against a good wrestler, you throw one kick against a good wrestler, they'll catch you, and next thing you know, you're on your bum, getting punched from top. So you just look at Ilya Tupuria, he has fundamentals of boxing is like locked. Look at his boxing. He barely throws a kick. त्यसको अहिलेसम्म UFC करियरमा त्यसले 3टा किक मात्रै फालेछ. अस्ति भल्कोनस्कीलाई 2टा फाल्यो, त्यसको अगाडि एउटा मात्रै फालेछ. हो? तर रेस्लिङ चाहिँ फेरि ब्रोलाई टेक डाउन गर्नै सक्दैन. Basic skills मारिने दे भल्कोनस्कीलाई त बिचारा कस्तो end of an era जस्तो भयो. So I get a point. Boxing every fight starts standing. Almost every fight ends on the ground, so it makes sense. So Ayush and Pemba are the fighters here. This is an interesting fight too because you well matched say duita fight. I see them training, I can't if you ask me, I genuinely can't say who's gonna win this fight. Previous fights, maybe if you ask me on the side, I can tell, okay, if I have a fair idea who might win, who might lose. Your fights, Ayush also equally like in the zone. Pemba, he's I think one of the hardest workers. He is very good. Last young, right? 18. Good job, man. 17, 18, good job. NWC, tap out, everyone. So, like I said, going back to thing, we are not just focused on bringing like baira fighter, like we are staying true to our mission statement that is trying to bring Nepalese fighters up on stage. And the only way we can do is by investing our like expertise, our resources to grassroots level, rather than already. Like, you know what I'm saying? It's hard to fill a cup that's already full. You know what I'm saying? There's so many fighters in Nepal. In their head, they think they're like
वर्ल्ड च्याम्पियन्स फ्रम वर्ल्ड च्याम्पियन बक्सर फिल्ड्समा घुमिरहेको हुन्छ वर्ल्ड च्याम्पियन किक बक्सर फिल्ड्समा घुमिरहेको हुन्छ तर बोलाउँदाखेरि चाहिँ फेरि आउँदैन लु खेलिदिउँ न त तिमी वर्ल्ड च्याम्पियन हो फिल्ड्समा घुम्छौ आउन त एनडब्ल्युसी केजमा खेल न पैसा तिरी खेलाउँदैछ हामी तर आउँदैन होइन नआएछ ठिकै छ अब That was it. Hey, one more fight. Dharminder and Manoj. Dharminder and Manoj. Dharminder is Rabinder ko dai kya? bro. It's funny you say that, right? खासमा let me say something about Dharminder. Dharminderलाई चाहिँ टिकटकमा भेटाएको मेरो ड्याडले. He's my dad को horse, to be honest. Right? I wish there was a photo, man. He's from Sarlai बाट आएको केटा हो. Wow. Bro, this guy is like karate, नेपालको one of the उसको weight class को चाहिँ कराटेमा चाहिँ ele टन नै खेलेछ. न्युजमा आएको भाइ त हैन नि. It was on the news उसले राम्रो गरेछ भने MMA खिच्न मन छ यताउति भनेर. यही होला. मैले देखाएको थिएँ तराईको भाइ छ भनेर. Yeah, Manoj, to be honest, I didn't work too much with Manoj. He was working with the other coaches and sometimes, I don't think he came to training also at ours. I think he decided to train with his own gym, like, and yeah. So you fighters, buddy, let's just quickly talk about wildcard. Bhakhar हामीले जति यो फिक्चरहरु देखायो. Actually फेरि त्यो टेबल देखाउनु बेस या. यो respective fights भएपछि first round complete भएपछि we as a team will sit down and decide who gets the wildcard entry and they will get to fight the winner of Dharminder and Manoj. Okay, so हाम्रो flyweight को most of the fights 7 वटा fights चाहिँ all 7 fights will happen in March 2nd. भनेको semi-final दुईटा चाहिँ round of 16 खालके 14 जना मात्र छ kind of round of 16 भयो. अनि त्यसपछि we go to 16th March. हामी ठ्याक्कै 2 हप्ता जस्तो ग्याप लिएर 16th March मा चाहिँ we have the quarter finals and semi-finals and the final of this bout will happen in NWC 3. Yes, sir. Which has a good flow. Now we have a build up for March 16th also and now NWC 3 and मलाई नै excitement बढ्यो. Wow, great job guys, great job. Us as promoters, we would rather you lose an entertaining fight than win a boring fight at this level at least. We don't encourage anybody playing safe. Like go out with like you wanna kill or be killed attitude and your level. Show us that you deserve a spot in NWC 3. Show us that even if you lose, you deserve to be called back again. Show us that you really wanna fight. Like if we see you as promoters and you don't like the process of fighting, then maybe this is not for you. You should like मान्छेले हेर्दाखेरि फाइटर त सबैलाई हुन मन छ तर त्यो केजको ढोका लक हुँदाखेरि मान्छेको डिमिनरबाट थाहा पाउँछ के. So like I said, we would rather you lose a interesting fight than win a boring fight. For the sport boy, we need highlights, man. Yeah. Please. So that's quite good. So हाम्रो अब अहिलेसम्म women catchweight, bantamweight, flyweight सक्यो. Now we have 2 categories left. जुनमा चाहिँ we'll first start off with featherweight, which will show 65 kg. 65 kg or so. Yes, sir. This is Rabindra's weight, no? Kind of, I know. 65 to 61 मा खेल्छ Rabindra. 65 हो यो. सबैजना बुझिराखौँ. I'm also very new ल मलाई मान्छेले त्यो. अब चाहिँ यो त सबसे इजी किन 8 जना छ. 8 जना छ क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल. एकचोटी हामी हेरौँ त यो के कसरी चुज गर्न लाग्छ. सो A B C D E F G H यसरी मात्रै गर्न लाग्यो हामीले. यसको फाइट चाहिँ फैलिएको छ. 3rd मा नि हुन्छ, 16th मा नि हुन्छ, 17th मा नि हुन्छ. सो त्यस्तो किसिमले छ. अब यो A मा को छ ठाडै हामी देखाइदिहालौँ देवेश सरको क्यामेराबाट. All the way from Pokhara, Dipesh Saru Magar. सो यो चाहिँ A मा भयो. अब यो के गर्ने B मा लाने नै हो. हजुर. B मै लगिदिउँ. एकचोटी देखाउँ त त्यो टेबल देखाउँ त एकचोटी हामीसँग यहाँ A मा जान्छ. कम्प्लिकेटेड नहोस्. अब एकैछिन ल. के गर्ने B मा जान्छ कि पुल B मा जान्छ.
टेक देखाउनुस् न प्लिज एमा ओके एमा हामी जान्छौँ कि बीमा जान्छौँ एक्चुअली राम्ररी हेरौँ ल यहाँ नाम हुनु भएको छ यी यतापट्टि पर्ने रहेछ क्या सो अलिकति कन्फ्युज मेरो क्यामेरा एङ्गल चाहिँ प्लिज देखाइदिनुहुन्छ सो जर्डन टेन्डर घले चाहिँ यतापट्टि गयो म हल्का कन्फ्युज छ के भइरहेछ एक्चुअली त्यो टेबलमा देखाउनु त यतापट्टि गयो होइन ईमा गयो त होइन अलिकति कन्फ्युज भइरहेछ ल हामी त एमा दिपेश सारू मगर एमा दिपेश सारू मगर जानुभयो यतापट्टिकोमा त्यहाँ आएको छैन ल एन्ड देन ईमा चाहिँ जर्डन एन्डमा आउँछ ओके यो चाहिँ एन्डमा आउँदो रहेछ ओके सो लेट्स अब बी र एफ बी बीमा अंकित प्रधान अंकित प्रधान अर्को म निकाल्दा हुन्छ निकाल सबै निकाल एफमा यतापट्टि एफमा गयो अब यो ओके म मेन्टली सोचिरहेको छु कहाँ छ अबिक मगर सरी अदीप मगर उल्टा आउँछ कि यताबाट त्यो अदीप मगर सरी भन्दा डिस्लेक्सिक त होइन अनि यो यसरी आउँछ नि त यो अनि जीमा चाहिँ रोहन भुजेल एन्ड देन अर्को नाम मैले टिपेँ विशाल हाम्रो ट्रिक्स ब्रो चेमजोङ है प्रोफेसर ट्रिक्स काठमाडौँ मैले चाहिँ अलिकति सपोर्ट हान्थेँ ल बिकज यु नो प्रोफेसर ट्रिक्स को म्युजिक पनि मलाई एकदम मनपर्छ एन्ड हि गेभ लाइक हि मेड अ म्युजिक फर अस अल्सो एनडब्ल्युसी मलाई अलरेडी ब्रोसँग लाइक हुन्छ नि अलिकति ल यो मान्छेले के गरिरहेछ जस्तो लाग्छ तर हि केम हियर फर द अडिसन्स विच हि डिडन्ट इन्टु अब कतिजना प्रमोसनहरूले त हुन्छ नि एक्जिबिसन म्याच गरेर यसो यसो गरिदिउँ भनेर गर्थ्यो होला हि कुड हेभ गन फर द सर्टकट अनि मलाई चाहियो भन्थ्यो तर यो सो हम्बल अनि lot of respect for him, bro. Man, like, I to step love out that of guy, the man. comfort zone of music and trying to dabble in fighting, that's two different things. अनि सबभन्दा मेन I've seen him live ऊ पनि हजुर सबैलाई मजा आइरहेछ नि होइन मैले बोर त गरिरहेको छैन नि खालको थियो कि अस्ति एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ ब्रो लास्ट हम्बल गुड गाई हि इज डुइङ हुन्छ नि हिज मेड म्युजिक सपोर्ट त्यसरी भएको छ हिज बिन कमिङ हियर हिज बिन ट्रेनिङ हियर एन्ड इज फाइटिङ त्योभन्दा ठुलो एमएमएमा सपोर्ट गर्ने यता म्युजिकल आर्टिस्टबाट चाहिँ सबभन्दा दामी ब्रो म्यान आई हेभ टु बी बाइस्ड आई एम सपोर्टिङ हिम ल सरी फर द्याट Last two names we have Norbu Tamang. अनि ट्रिक्स बाई द वे ही इज टु डु बी बॉइङ सो ही इज प्रिटी एथलेटिक अल्सो नर्बु तामाङ And लास्ट name मैले निकालेर मेरोबाट देखौँ उल्टा भइरहेको छ क्षितिज Sangden. साङदेन लामा हाम्रो त्यो कसको फाइट भयो एकचोटि फेरि कुछ हो अलिकति कन्फ्युज कसको फाइट भयो एकचोटि ल्याउने सिङ्गल फाइट दिस इज द फर्स्ट बाउट अफ फेदर वेट ल ओके नाउ वी आर भेरी क्लियर दिपेश वर्सेस अङ्कित Dipesh looks jacked, man. दिपेश लुक्स लाइक अ किलर ब्रो Dipesh, if you notice, he was in NWC too. He was fighting Prabal. He fought Prabal. दामी सबभन्दा बबल पन्छ उसले ल्याएको बबलको लाइक अलमोस्ट हेयर अफ म्यान त्यसपछि जर्डन भर्सेस Adib. अदिप Jordan is one of the younger ones. He's just 16, bro. नाइस ब्रो किप इट अप अर्को नि हेर्न पाइन्छ हामीले फाइट अदिप Adib, he comes from Rage Fitness African. थ्याङ्क यू रेज म्यान रेज आइदिएर गरिदिनु परेको सबैजना एउटा पुलमा आउनु पऱ्यो होइन एउटा अम्ब्रेला अन्डर एनडब्ल्युसीमा चाहिँ खेलिदिनु परेको फाइट एकदम चाहिरहेछ क्या त्यो I know, like, नो हाउ एल्स विल बी फिल्टर द बेस्ट अफ नेपाल देयर इज नथिङ I mean, I can go on about it, but रोहन भर्सेस नोर्बु रोहन इज जस्ट किल्ड समवान नोर्बु इज
डान्सिङ अन समवन्स ग्रेभ हो कि के हो यो एकदम खुसी भइरहेको कस्तो डिफ्रेन्ट भाइब्स हो दुईजनाको इमोसनहरू एउटा मुभ गर्दैछ एउटा Norbu Tamang versus Rohan B. रमाइलो यार दिस इनफ फाइट्स ब्रो यार अर्को छ दिस इज द लास्ट फाइट है Damn, Kathmandu. ल क्षितिजसँग शिट ल क्षितिज ब्रो सरी अब दुईजनाको सपोर्टमा अब So the best part about a tournament style is like viewerले पनि firstदेखि देख्छ नि त. So by the time it reaches the final, you already know like you have a storyline, यो त्यो भनेर अलिकति ड्रामा र त्यसमा त्यो हुन्छ के. It adds like spice to the fight. Rather like 1-1 fight भएपछि you really don't know whom to support. But by the time it comes to like quarter-final, semi-final, like pre-quarter, quarter, semi, र final पुग्ने जसम्म you have seen the fighter को journey to final and then you can empathize with them much better जस्तो लाग्छ. Also यस्तो ठुलो टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ like could you see the tournament table if it's ready? So यस्तोमा चाहिँ अब फर्स्टमा को मन पर्छ बिस्तारमा के हुन्छ कसको एटिट्युड मन पर्छ के हुन्छ फर्स्टमा जे चुज गरे लास्टमा नहुन पनि सक्छ सो देयर यु गो featherweight boutमा we have Dipesh Ankit on the first bout, Rohan versus Norbu. Then on pole B we have Jordan versus Adip, and at last we have Vishal versus Kshitij. So this is spread out ल अलिकति बुझ्न गाह्रो छ यो हाम्रो शेड्युलिङ चाहिँ हामीले सकेसम्म एन्टरटेनिङ नाइटहरु भइराखोस् भनेर यो थर्डमा एक किसिमको एक दुईटा बाइट हुन्छ 16 मा एक दुईटा हुन्छ र 17th को दिस इज द featherweight 17th को चाहिँ सेमी फाइनल्स के यो विनर अफ AB विनर अफ CG विनर अफ EF विनर अफ GH त्यो चाहिँ हुन्छ र वन्स अगेन यसको विनर NWC 3 को फाइनलमा खेल्छ यसको फाइनल चाहिँ यसको फाइनल चाहिँ NWC 3 मा चाहिँ हुन्छ सो that was हाम्रो featherweight को नि भयो अब there's just one category left which is the lightweight कति किलो यार 70 something 72 70 किलो यसको चाहिँ एउटा कुरा बुझाउनु छ ल एकखेप त्यो प्लिज कार्ड देखाउनुस् न यहाँ चाहिँ ड्यू टु एउटा अनइभन नम्बर अफ फाइटर्स because 6 टोटलमा 6 मात्रै हुनुहुन्छ 6 फाइटर्सले गर्दाखेरि we have to give bye to दुईटा फाइटर्स एट ऱ्यान्डम है यो पिक गरेर अन्त यो राख्दै गरौँ कन्फ्युज होला हामी ओके सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क सो यो चाहिँ कसले बाई पाउँछ हैन ए र सी को लागि हो ए र सी को लागि ओके यो देखाउँ त फर्स्टमा हामीले ए र सी चुज गर्छौँ रे यु चुज डिफल्टमै हुन्छ एउटा ए को लागि आई चुज फर डी सी सरी सो ए मा महेश KC. He is probably the eldest in age. यो कति हो 38. Oh wow, hope for me. So मने आउँछु के कुनै दिन he's I think also the hardest working guy dude in our entire series to be fair. This kid versus Aman Shrestha. Aman, he's a up and coming athlete, eh? हाम्रो Aman boxer. Yeah, I know him pretty well. Yeah, and this guy trained me पहिला boxing मेरो यिनहरुबाट सुरु भयो. So boxing मा start गर्यो, now he wants to dabble MMA मा. I feel he's a good athlete. एक्चुअली देखाउनु मिल्छ टेबलमा कहाँ आयो टेबलमा एक्चुअली हेरौँ त टेबल हेरौँ त ए र सी मा चाहिँ महेश एन्ड सीमा अमन सीमा के अरे सीमा अमन हैन अमन अब यो पोल यो बाई वाला यो चाहिँ बाई को जान्छ भनेर पहिला बाई जान्छ कि बी र डी जान्छ बाई पहिला बाई छ नि बी र डी एकछिन यता हामीले क्यामेरा देखाउँ त फेरि सो यो चाहिँ के हो रे बाईमा ओके बाईमा सो यो बाईमा भनेको चाहिँ अब हामीले जसको नाम उठाउँछ उनीहरू डाइरेक्टली सेमी फाइनलमा पुग्यो है सेमी फाइनल सो लेट मी जस्ट ल यो यसो गरौँ न पहिला नाम देखाउँछ नि मात्रै कट गरेर ल सोध्दै नो इट्स फेयर महर्जन ओके अब मेरो पाली युजुन एउटा बाईमा गयो हैन बल ए को बाईमा गयो हैन अब मैले देखाउँछु ल यहाँ सबै छ हैन
यो चाहिँ यस्तो बाईमा चाहिँ झेल्ला सेल्ला हुन्छ भनेर टेन्सन हुन्छ नि त 3टा मात्रै बाँकी चाहिँ ओके मैले हेरेको छैन है मैले हेरेकै छैन अनि मैले ऱ्यान्डमली एउटा पिक गरिदिएँ यो मैले नाम देखाइसकेँ मात्रै क्यामेरा कट गर ल जुममा यो भाइटल हो क्या एकदमै कसले पाएछ बाई बीको सुनिल पुन अब क्लोजअप जाउँ त सुनिल पुन बाई पाउनुभयो दुईजनाले है ठिक छ अहिलेसम्म ठिक छ अब यो चाहिँ महेश र अमनसँग यो चाहिँ बी र डी है बी र डी दिस इज भर्सेस महेश यस दिस इज भर्सेस महेश ल नीरज बुढाथोकी ओके महेश भर्सेस नीरज बुढाथोकी ओके अनि अमन भर्सेस हो है यो अमन भर्सेस को रोनिश सुब्बा ओके सो अब द्याट वाज इट सबै फाइट्सहरू एकचोटि सबै फाइट मतलब यो लाइट वेटको को भर्सेस को के कसो चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ एकछिन फर्स्टमा ठुलो देखाउने ओके फर्स्टमा ठुलोहरू थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू फर दिस फर्स्टमा हाम्रो मेन टाइसेटहरू यो चाहिँ लाइट वेटको लागि अनि अल्सो यसो गरौँ न हामी माथि वुमेन्सदेखि क्याच वेट सबैको टाइसेट लास्टमा देखाएर अनि विल एन्ड इट दिस सो द्याट वाज इट सो दिस इज इट फाइट्स फेरि एकचोटि हेरौँ न मैले फाइट्स मैले नि बिर्सिसकेँ यो होइन यो लाइट वेटको चाहिँ को भर्सेस को र त्यो फुल एकचोटि टेबल हेरौँ न इफ मिलिसक्यो भने ओके देयर यु गो महेश versus नीरज बुढाथोकी अमन versus रोनिश एन्ड त्यसको महेश र नीरजमा जसले जित्छ उजिन हो युजिनसँग खेल्छ अमन र रोनिशमा जसले जित्छ ऊ सुनिलसँग खेल्छ डु वी हेभ द 1-1-1 फोटोज अल्सो अलि ऊ गरेर जाउँ ल यो अनि यसको सो युजिन र सुनिललाई इज इट अ बेनिफिट अर अलिक बेसिक प्रेसर हो बिकज यु गेट अ बाई बट you're fighting with someone who is already went केजमा गयो उसले भाइ पाइसक्यो सो म भइदिए भए आई वुड चुज बाईमा नगइकन किनकि बाईमा पायो भनेर अलिकति हुन्छ नि आई डोन्ट नो देयर सम एलिमेन्ट यो बाईमा गयो अनि फर्स्ट फाइटै केजमा गर्न जाँदाखेरि अलिकति वियर्ड होला कि हाउ डु सी इट ब्रो तर अर्को अन द अदर ह्यान्ड इफ महेश और नीरज जसले जिते पनि अलिकति इन्जर्ड भयो युजिन गेट्स टु फाइट फ्रेस सिधै पायो भने So that's why we are live here tonight so that you can see pick draws and stuff. अलिकति यो राम्रो नै That's the nature of the game अब के गर्नु है so ए आएछ नि त Oh damn Mahesh KC versus Neeraj Burathoki कर्ली रहेछ दुईजना Alright this is a good fight man I've seen both of them train यसको रनडाउन छिटो गरौँ आई थिङ्क हामीले सबैको डिटेलमा नजाउँ खालि हेरौँ कसो छ अमन भर्सेस रोहिशको वेट र उसको वेट त के अमनले धेरै घटायो अमन इज हेर्दा भन्दा यङ छ है भाइ he's just 18 या मैले यसलाई भन्दा 16 थियो यस्तै थियो यो अनि इज ज्याक नै छ त्यो भाइ ज्याक छ I don't know people need to know that we do the weigh-ins before the fight not a day before the fight. Amateurs generally khasma weigh on the day off huncha ke. Yeah, okay. Right? Like an hour or so before you get into the shit. So let me changes the game name. Yeah. So let me be clear, guys. To all the fighters, make sure you are on weight. Right? We're gonna weigh you in before the fight, before you step in the cage. Alright? If anyone is over the weight. You're just gonna get this is actually it's unfair, no? Exactly. You cannot be like come overweight and be like, "Dai, please, yo, chance etro training gare, yo gare." I'll smack you, dude. Because that's discipline. Number one is to make like weight, right? You can't be like, "I know I'm buy also 1-2 kg overweight." So no, dude. That discipline त्यहाँबाट start हुन्छ. That's the fight. Actually changes the game because कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो रविन्द्रको थाइल्यान्डमा फाइट हुन लाग्छ he fights 61.2 मा हैन हजुर अनि ऊ 61 पुग्छ तर फाइटको दिनमा फेरि 70-72 पुग्छ 10 किलो बढिहाल्छ ओभरनाइट त्यस्तो हुन्छ त्यो डिहाइड्रेसनमा बसेको हुन्छ वेट कटमा अलिक it's a very tough process so being a fighter making the weight is the least you can do
like after all this preparation and everything, like making the weight should not be like a problem, right? I just hope all the fighters come on the weight that they are supposed to show up. Please, please, please do not come on the day with like being off your designated weight. We will not let that fight go ahead, right? If that happens, you are wasting somebody else's energy, you wasted your own opportunity, you wasted all the like the entire process. So please. त्यो फाइटबाट जित्ने मान्छे युजिनसँग खेल्छ. No, this is what we have to understand, right? त्यो फाइटमा जित्ने चाहिँ युजिनसँग खेल्छ. अर्को पोलमा जान मिल्छ हामी? अर्को पोलको फाइट हेर्न मिल्छ? Winner of Mahesh and को बुढा छ त्यो मैले पनि सरी बिर्सेँ. अलिकति हामी यताउति सबै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्दा भएर. Whenever we are ready, guys. So winner of CD हामीले हेरेको छैन जस्तो लाग्यो. C र D नै हेरेको छैन. अमन हेऱ्यो नि अमन र रोनिससँग जसले जित्छ त्यो त्यहाँ पुग्छ भर्सेस सुनिल हुन्छ. सो त्यति त हो. यति त होइन. Can we have the thing from the beginning? Like, can we see... यसो गर्छु म मुखले बोलिदिन्छु ल. मार्च 2nd फ्लाइवेटको 1 2 3 4 5 6 7 वटा फाइट छ र वुमेनको फाइट छ. मार्च 2nd दुईटा. मार्च 3rd ब्यान्टमवेटको एउटा दुईटा फाइट तीनटा फाइट रहेछ ब्यान्टमवेटको. एउटा मात्रै हुन्छ. एउटा मात्रै हुन्छ किनभने ओके. ब्यान्टमवेटको दुईटा फाइट हुन्छ. फेदरवेटको 4 वटा फाइट छ. लाइट वेटको पनि दुईटा फाइट छ. अनि एकैचोटि 2 weeks ग्याप राख्छौँ हामीले. त्यसपछि हाम्रो फ्लाइवेट फेदरवेटको मोस्टली फाइट छ 16th यसमा चाहिँ हाम्रो फ्लाइवेटको चाहिँ निस्किन्छ कसले के गर्ने हो त्यो को एनडब्ल्युसी जान्छ भनेर. अनि 17th चाहिँ वी हेभ क्याच वेट फेदरवेट लाइट वेट वुमेन्स आमामा. यहाँ त यो 17th चाहिँ मेन के हो यसको नि राम्रै फाइनल जस्तो बनेछ नि त होइन. Can I make a point, please? There, हामीले Mahendra Dai and I have decided that if you are a deserving fighter who has lost, let's say, right? Flyweight-मै दुईजना हारेको छ तर we feel like तपाईहरु first round-मै हार्यो, but we feel like you have still more to give. We will book you again. Like दुईटा हारेको like खेलाइदिन्छ के फेरि. But with no like अब उनीहरु NWC 3 मा पुग्नु नपुग्ला तर we just want to give as many competition as possible. As far as I understand now, we just want the fighters to be there. This is just the beginning. This is season 1. This is just the beginning. बल्ल के भइराछ. फाइटर्सहरुलाई रिङको बानी परोस्, केजको बानी परोस्, ऑडियन्सको बानी परोस्, क्यामेरा ट्रेनिङ होस्. हामीले नि लाइक कसैको डकुमेन्ट्री बनाउँदै छ, कसैको राम्रो स्टोरी छ भने what's happening is यहाँको राम्रो स्टोरी र राम्रो फाइटर हामीले पायो भने I get the good story, Divis gets the good fighter. सबैको कम्बिनेसन भएको एउटा मान्छे पायो भने अब लिमिट नै छैन त्यसको. हामी कहाँ जान सक्छौँ के गर्न सक्छौँ किनकि एज प्रमोटर्स एज कोच एज लक एन्ड रोल एज एनडब्ल्युसी whatever you name it त्यहाँबाट चाहिँ we are also learning and we are also trying to push the boundaries. अनि हाम्रो टिम यहाँ there's PSN, there's MWC, there's Tap Out. यहाँ सबैजनाको ड्रिम चाहिँ we want to see a world champion at the end of the day. All of us are fighting with each other यो रिङमा or the केजमा. तर at some point I don't know त्यतिखेरसम्म खैरो कपाल भयो नि होस् सर देख्न पाओस् यो लाइफ टाइममा भन्ने कुरा हो. So this is going to be a final rundown. So we'll start with whatever we have. यो 6 वटा क्याटेगोरी. वुमेन्स क्याटेगोरीमा जाउँ प्लिज. Here we have Sushrika versus Seema एउटा बाउट. अर्को रुबी versus प्रीति. त्यसपछि हामी जाउँ क्याच वेटमा. क्याच वेटमा चाहिँ पुष्कर versus नामखाङ, वरुण versus सज्ञान. त्यसपछि हामी ब्यान्टम वेटमा जाउँ प्लिज. ब्यान्टम वेटमा इट्स गोना बी मनिष versus रोजन. त्यसपछि फ्लाइवेट जुन चाहिँ सबसे कम्प्लिकेट हामीले एकदम टाइम लाएर बनाएको यो सन्दीप versus विशाल, मनिष versus रिगन, तीर्थ versus जेनिस, लोप्साङ versus आयुष्मान, अलिस versus अस्बिन, आयुष versus पेम्बा, धर्मेन्द्र versus मनोज. यो त 16 जस्तो भयो हुन्छ नि राउन्ड अफ 16 जस्तै काइन्ड अफ खेल्दा चाहिँ एउटा वाइल्ड कार्ड भयो त्यहाँ.
14 फाइटर्ससँग त्यसपछि हामी जाउँ फेदरवेट डिभिजनमा ठिक्क चटक्क छ भन्दा मिलेको यो चाहिँ हामीले सकेसम्म सबै ठाउँमा यस्तो होस् नेक्स्ट टाइमदेखि भन्ने कुरा हो दिपेश भर्सेस अङ्कित रोहन भर्सेस नोर्बु जर्डन भर्सेस अदीप विशाल भर्सेस क्षितिज फाइनली वी हेभ द लाइट वेट क्याटेगोरी महेश भर्सेस नीरज विनर फाइट्स विथ युजिन अमन भर्सेस रोनिश विनर फाइट्स विथ सुनिल एन्ड हामीसँग NWC 3 को लागि त Bro, before that, can I say something? Yep. I would like to announce one special fight, man, that we just booked yesterday. That's between Kabin Desar versus Dikpal at 55 kg. Alright, these two guys have competed in MMA before as amateur, multiple fights already. Okay. So they are not like newbies, like rookies. But the best part is these two don't like each other. Like seriously. So there are a couple of good kickboxers, right? One of them is going to sleep in this fight for sure. So this is all 3 minute 3 round, right? Yeah, You all forgot 3 to say minutes, 3 rounds, right? what the ref yo gloves Gloves is the MMA gloves. 4 Not 4 rounds, 6 rounds. 6 ounces प्याड लगाएको हुन्छ सेफ्टीको लागि अनि अ फ्यु रुल्सहरु होला नि यो इन्नीहरु यताउति के So amateur मा चाहिँ हामीले elbows चलाउन पाउँदैन. Elbows चाहिँ professional मा मात्रै हो. Okay. So no elbows of any kind on the ground or standing. knees Knees to the head चाहिँ पाउँदैन. To the body त जति पनि पायो. stand up मा त पायो पायो. stand up मा त knees to that पायो पाएन. stand up मा नि पाएन पाएन. okay So body मा चाहिँ you can go with the knees. okay And elbows No चाहिँ- elbows, Yeah, okay. elbows चाहिँ पाएन चलाउनु. okay And beside that त्यति हो. 3 minutes so 9 minute सुन्दाखेरि चाहिँ पपाल गाह्रो हुन्छ एक राउन्ड टिक्न नि गाह्रो हुन्छ And I'm more excited. Okay, I'm super excited about that fight we just booked. Alright, it's between त्यो कविन देसार versus जुन दिकपालको हामीले फाइट बुक गरेको छ हैन. यो दुईजनाको फाइट त हामीले NWC 3 मा पनि गराउन सक्थ्यो के खासमा. okay त्यो लेभलको हुन सक्छ. okay okay सर यो दुईजनालाई चाहिँ we are trying to make like एउटा यो वारियर सिरिजको काइन्ड अफ अलिकति मेन इभेन्ट मान्दिन पाए सो मार्च 17 मा लास्टमा खेलौँ न त मार्च 17 or 16 मा डिपेन्डिङ अन वी विल डिसाइड कहिले खेलाउने भनेर वेयर इट फिट्स उनीहरु कहाँ फिट हुन्छ भनेर आई just got approval from both of them saying they want to fight each other and for some reason there is like a little bad blood between two of them. अलिकति यो सोशल मिडियामा झगडाहरु पनि आई डोन्ट माइन्ड अब बाइ नाउ लाइक पहिला सुहाउँदैन त अब यस्तै छ भने त अलिकति होस् तर यस्तो ल प्लिज यो ठाउँमा चाहिँ एकदम डिसिप्लिन मेन्टेन गरौँ हामीले MMA रिप्रेजेन्ट गराएको छ नेपालको यहाँ भित्र चाहिँ कसैको च्याउ मुख अलिक सम्हालौँ हुन्छ नि अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ जे छ नि इफ यु वान्ट फाइट के छ भित्र देऊ बाहिर चाहिँ वी डोन्ट वान्ट एनी ड्रामा राइट वी डोन्ट वान्ट एनी एनिमिज वी डोन्ट वान्ट एनी ड्रामा किनकि from the spectators, you know. फ्रम द स्पेक्टेटर्स फ्रम द केटाहरू Yeah. के होस् हुन्छ नि My only thing is like yes, spectator तपाईँले जस्तो भने curb your rowdiness हैन. For me, as a coach, as a promoter, my only like request for the fighters is like just make weight, please. That's my only concern. If अब किनभने यो प्रोसेस हो सिक्ने हो. I'm really emphasizing please. हामीले हेल्प गर्दिनु परिरहेछ वेट कट गराउन मान्छे बियोस हुन्छ यार लास्टमा So in name of the game and name of fairness, for your respect for yourself and your opponent, please come on weight. Don't take it lightly. You still have time to make weight, right? Don't be like last minute ma dai ke गर्ने त्यति बेला I will have no answer. I will have no other option but to cut you and maybe even shame you for your indiscipline. Yeah. So we have 5 days to go for this event. This is the NWC Warrior Series Season 1. So I think that's about it for now. अब 5 दिन मात्रै बाँकी भएको हिसाबले त fighters all the best. Hope for the best, prepare for the worst. आउँदाखेरि चाहिँ प्लिज आफ्नो कर्नरमा आफ्नो मान्छे हुन्छ नि हैन or we have something sorted out. Yeah, we have something sorted out. And we have a set of rules जुन चाहिँ हामी भन्छौँ किनकि अब amateur boutsमा चाहिँ यस्तो हुन्छ लास्ट टाइम NWC 2 मा चाहिँ someone try to speak त्यो हामीले गरिदिन्छौँ बिकज त्यो आयो भन्दैमा माइक दिनै पर्छ यस्तो हुने हुँदैन कि एउटा सर्टेन लेभल पुगिसकेपछि सुहाउनु थाल्छ कि किनकि कसैले माइक डिमान्ड गरेर आई वान्ट टु से समथिङ भन्छ त्यो चाहिँ वी स्ट्रिक्टली हेभ टु अलाइन विथ वाट एभर वी गाइड यु विथ
किनकि यहाँ हाम्रो ब्रडकास्टिङ पनि एभ्रिथिङ वी ट्राई टु मेक इट भेरी त्यो प्रोफेसनल माइक तानेर मेरो बाउलाई थ्याङ्क यू त्यो पछि होइन यो एउटा टाइम आउँछ त्यो भन्ने पनि तर अहिलेको लागि चाहिँ फर्स्ट फाइटमा त नभन्नु होला फर्स्ट फाइटमा नभनौँ लास्ट टाइम त्यस्तै भएको थियो कि फर्स्ट फाइटमै अलिकति के भयो अनि रविन्द्र राईले बोलाएको थियो अनि वाज लाइक रियली डिसपोइन्टेड त्यो हुन नहुने थियो त्यो अलिकति आउट अफ स्क्रिप्ट भयो सो त्यस्तो कुराहरू छ हजुर ए ओके सो another thing is हाम्रो thank you खल्ती for having for trusting us हाम्रो first NWC बाट नै we have partnered with खल्ती अनि यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने किन someone put a zoom camera on me so यहाँ अलिकति मज्जाले zoom गरिदिउँ त यो हाम्रो रविन्द्र ढाँट सरको फोटो आइरहेछ नि सो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो NWC को टिकट्सहरू सो अरू केही भए पनि नभए पनि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो फाइट यो MMA इन्थुजियास्टहरू जसलाई फाइट हेर्न मन छ उहाँहरूले चाहिँ आइदिनु होला अनि देयर इज नो ल नथिङ फर एनी इन्फ्लुएन्सर नथिङ हामीले राख्न मिल्दैन किनकि 150 जना मात्र अट्छ यहाँ सो वी कान्ट अलाउ एनी वान जो चाहिँ डोर सेल्समा आउने सो खल्तीको एपबाट टिकट किनिदिनु भयो भने दिस फन्ड्स आवर ब्रडकास्टिङ दिस फन्ड्स टु बी भेरी आई वान्ट बी ट्रान्सपेरेन्ट दिस फन्ड्स आवर हुन्छ नि टेक्निकल ग्रुप एभ्रिथिङ कसरी अब जति फन्ड्स आयो त्यो अनुसारले हामी यहाँ ठुलो स्क्रिन राख्ने के गर्ने अहिलेको लागि टु बी भेरी फ्र्याङ्क एभ्रिथिङ ह्यापन्ड रविन्द्रको स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ तर वन्स अगेन त्यो स्पोन्सर्सको बारेमा वी स्टिल स्ट्रगलिङ तर जसरी हुन्छ हामी गर्ने कोही नभयो भने हामी नै गर्छौँ भनेर हामीले आफै स्टार्ट गरेका छौँ यसको लागि दिविज अफकोर्स हि इज लाइक द रुट अब यसो देखाउने टाइपको यसो प्रमोसनमा म छु द फलोइङ एन्ड एभ्रिथिङ तर यसमा एउटा क्रुसल महेन्द्र दा एकचोटि प्लिज यहाँ हेलो मात्रै भनिदिनुहोस् न तपाईँ 2 सेकेन्ड दिनुहोस् न यसो मात्रै गरिदिनुहोस् न प्लिज सो वी हेभ सम वान बिहाइन्ड द क्यामरा हुज बिन वर्किङ भेरी साई महेन्द्र दा एकचोटि हेलो मात्रै गरिदिनुहोस् न तपाईँको हात मात्रै देखाइनुहोस् लाग्छ सो महेन्द्र दाई हुनुहुन्छ सो हाम्रो यता पछाडिको हिरो चाहिँ महेन्द्र दाई हो महेन्द्र दाई नआउनु जुमले पक्रियो त जुमले पक्छ सो महेन्द्र दाई हुनुहुन्छ दिस गाई इज अ स्विट हार्ट हि इज लाइक वान अफ द प्योरेस्ट इन दिस स्पोर्ट हामी 3 जनालाई नै फ्रेममा लिउँ न प्लिज वाइडमा हि इज लाइक द प्लिज एकछिन बसेन तिमी ल इज अ भेरी साई बिहाइन्ड द क्यामेरा सो यहाँ टिम छ होला समथिङ इज ह्यापनिङ नेपालमा राम्रो गर्ने मान्छेहरूले हुन्छ नि लाइक गर्नु खोजिरहेछ वी ट्राई टु डु समथिङ ऊ यही पछाडि हुनेवाला छ सो दिस इज देयर यु गो दिस इज फ्रम थ्याङ्क यू हाम्रो यो जोइन्ट एफर्ट हो एन्ड देयर इज अ लट अफ पिपल इभन यहाँ ब्याकग्राउन्डमा नि हामीसँग यो ब्रडकास्टिङ गर्नेदेखि सबैजना हुनुहुन्छ सो महेन्द्र दाई थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस द स्पट गिभिङ हुन्छ नि हेल्पिङ द फाइटर्स मोनिटरी वाइजदेखि लिएर घाटा खाइ एनडब्ल्युसी गरेदेखि लिएर अनि आई डिन्ट बिलिभ इन एनडब्ल्युसी वरियर सिरिजको आइडिया फर्स्ट आई वाज लाइक नो दिस इज टु अर्ली इज नट पोसिबल भन्ने मान्छे चाहिँ मै हो तर बट स्टिल द्याट्स वेयर वी प्ले चेक्स एन्ड ब्यालेन्स या सो महेन्द्र दाई वाज लाइक नै म गरेर छाड्छु भने गरिदिनु भयो लाइक यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म रिस्पेक्ट गर्छु जसले चाहिँ लाइक म सक्दैन भन्ने मान्छे बेला चाहिँ जसले दिस इज लाइक अल्टिमेट टिम एफर्ट के अनि इभन फर रविन्द्र कहाँ जान्छ मलाई त थाइल्यान्ड जाने आश थिएन देयर दिविज वाज देयर लाइक हाम्रो त वान च्याम्पियनसिपमा मलाई के वान च्याम्पियनसिप सो अब म त्यति पाकेको थाहा छैन मलाई अरू भ्लग्स लगाने तर यहाँ छ कि मेन खेलाडीहरू यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ आई गेट टु हुन्छ नि आई गेट टु प्रमोट सच अ ब्युटिफुल स्पोर्ट विथ सच अमेजिङ पिपल सो थ्याङ्क यू हाम्रोबाट अरू के होइन अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ 150 जना अट्छ यहाँ अति नै राम्रो भाइब हुन्छ फर नाउ प्लिज खल्तीबाट चाहिँ टिकट चाहिँ तपाईँ किन्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो हेर्न द्याट्स अल वी वान्ट एन्ड आई थिङ्क विल साइन अफ एनी लास्ट थिङ यु हेभ टु से प्लिज मेक वेट फाइटर्स द्याट्स अल हजुरकोबाट थ्याङ्क यू ए उसको लागि भोटिङको लागि के अरे सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ फाइटरहरूलाई हजुर हजुर थ्याङ्क यू हाम्रो बिलिभिङ अस एनडब्ल्युसी दिविज बिलिभिङ इन ह्याभिङ अब सेम ड्रिम प्यासन एन्ड सिजान पिएसएन एभ्रिबडी अनि ट्याप आउटको मेम्बर्सहरू स्पेसली इन्डाइरेक्टली तपाईँहरूको मेम्बरसिप यहीँ युज भइरहेछ थ्याङ्क यू है वी आर नट टेकिङ द मनी वी आर गिभिङ इट ब्याक This is fucking history, man. This is history, and I'm so proud that I get to walk with you guys. That PSN is in this shit, cause, oh my god, like, cause last year, like when Ravindra was about to fight Ismail,
I mean, like I teared up, like there was a moment, and this journey has been beautiful for all of us, and we're creating a scene, guys, and thank you all. जब रविन्द्रले उता फाइट गरेर हुन्छ म यताको हेरेर हुन्छु के यहाँ 30 जना 50 जना फ्रम all over the group ठुलो ठुलो स्क्रिन ल्याएर रविन्द्रको फाइट हेरेर हुन्छ रविन्द्रको फाइटको बारेमा नि हामी बिस्तारै अपडेट दिँदै गर्छु he is gone to Phuket already so Diviz and I will probably join him त्यसको नि जस्ट भ्लग्सहरुबाट अलिअलि अपडेट दिँदै गरौँ the big documentary will still take एक डेढ वर्ष लाग्छ होला अझ राम्ररी डकुमेन्ट गर्न सबै किनकि बल्ल सिन बनिरहेछ हाम्रो अल्टिमेट डकुमेन्ट्री चाहिँ जब आउँछ राम्रो नै आउँछ yeah there's a lot man बोल्न छाड्दिउँ है we'll sign off see you guys and March 2nd 3rd 1st मा यो दुईटा फाइटको टिकट छ इट्स अनलाइन प्लिज त्यो पर्चेस गर्नुस् र भोटिङ कहाँबाट गर्छ त voting खल्ती yeah प्लेयरहरुलाई भोटिङ voting yeah वर्ल्ड वाइड yeah worldwide thank you खल्ती तपाईहरुले पोसिबल गरिदिनु भयो worldwide voting गर्न मिल्छ all the contestants so soon yeah get the athletes paid man it's about time we get world champions from Nepal thank you guys behind the scene man appreciate it hope to work okay shout out हाम्रो PSN को टिमलाई है पछाडी स्याडो सबैजनाको नाम पनि थाहा दिन्छ पछि भनौँला थ्यांक यू